that all of you were able to show up so that we could share with you the results of our work together. Ok, znači dobrodošli svi danas ovdje, jako nam drago da vas vidimo i da vam možemo s vama podijeliti rezultate našeg rada ovdje. My name is Paul Hertz. I'm a professor of history at Arizona State University and the instructor for this workshop with the students and other faculty from Arizona State. Znači, gospodin Paul Hertz, on je profesor povijesti na sveučilištu Države Arizona u Americi i vođa ovog projekta. I assume all of you know Danko, my friend, my cook, and my translator. Znači, danas sam kuhar, prevoditelj i... I was asked to explain just a little bit about how this project, where it started, and what we're doing here, and what's going to happen after we leave. So that's what I'm going to start with. Znači, počeo bi sa objašnjavanjem zašto su uopće tu. Znači, što se događalo prije dolaska u Hrvatsku i što će se događati poslije, nakon što se vrate u Ameriku. S tim bi počeo. The most important thing to know is my wife Linda is half Croatian and half Slovenian. That's the most important. And we've been to Croatia 4 times and we love Croatia. Znači, prvo je najosnovnije spomenuti je da je gospođa supruga Linda, na pola Hrvatica, na pola Slovenka i... That's it. Vole Hrvatsku. My university is a leader in sustainability studies. The president of our university has decided that sustainability studies will be one of the core contributions my university makes to solving problems in the world today. Znači, jedna od vodećih stvari koja se događa na njihovom sveučilištu i u čemu je njihovo sveučilište jedno od vodećih općenito u Americi i svijetu je upravo ovaj odsjek za održivi razvoj. Jer je predsjednik njihov sveučilišta odlučio da će to biti jedna od najbitnijih stvari koje će to sveučilište raditi. To će biti njihov doprinos svijetu. Leaders at our university went to the family that owns the Walmart Corporation and they convinced them to give to Arizona State University a $27 million grant to support sustainability solutions worldwide. Znači, njihovo sveučilište se obratilo familiji koja je vlasnik Walmarta. Walmart je njihov najveći lanac, ko Konzum, ko Agrokor recimo. I oni su dali $27 milijuna za upravo ovakve stvari, znači projekti održivog razvoja i za to su dobili novce. With a very small part of that money, there is a program my university created to give graduate students, you call them postgraduate students, experience solving real-world sustainability problems in international context. Znači, jedan dio tog novca je zapravo projekt u kojem njihovi postdiplomci, to je taj određeni rang školovanja, dobe mogućnost i otiđu negdje u svijetu, pokušati raditi upravo na mjestima, nuditi određeno održivo rješenje. Zato su biti tu. So the director of that program gave a presentation to the sustainability faculty at ASU and said, we have money to support sending postgraduate students overseas on sustainability projects. We're looking for faculty to propose projects to us. Please bring your projects and we'll see if we will fund them. Znači, voditelj tog odsjeka njihovog je se obratio svojim zaposlenicima, znači profesorima unutar svog odsjeka i rekao im je, gledajte, imamo tu količinu novaca, vi morate donesti sad prijedloge što ćemo s tim novcem napraviti. Znači, profesori su išli prema odsjeku da ostvare ovakav projekt. So I said, I have contacts in Croatia, shall I suggest a project? And she said, please bring us a project. So I contacted Hervoj Petrić by Skype. Hervoj,
would you like some help solving a sustainability problem? I can bring faculty and graduate students to assist you in solving a sustainability problem. Znači, obratili se, oni su inače poznanici od gospodina Petrića, on se obratio njemu i u biti predložio mu da dođe tu sa svojim studentima i da pokuša neko određeno rješenje. And fortunately, Hrvoje Petrić immediately contacted Helena Hečimović and said, Helena, here is an opportunity. Shall we seize it? And Helena said, yes. Znači, onda je gospodin Petrić se obratilo na Heleni Hečimović i zajedno su odlučili zapravo da su zainteresirani, da žele ovakve stvari da se dogodi. And that was the beginning. We worked with the city, we worked with Koprivnička, which was on board from the very beginning, and we created a project concept. We pitched it to the program officer. They said, looks good, and they provided the funding to send all of these students and faculty here to spend 2 weeks in Croatia. Znači, u suradnji sa gradom i sa Podravkom su u biti napravili taj određeni projekt i uspjeli dobiti od svog odseka zeleno svjetlo i zato su u mogućnosti da plate i da svi ovi studenti dođu. The city and the Hečimović family kindly provided lodging here at Sunčano selu, free of charge for us, and all breakfasts. And Podravka provided transportation, van transportation for us, so that it was a good partnership. There's my friend Hrvoje Petrić, who helped make this project possible. Znači, gospodin Petrić već spomenuti sad u prethodne 3 rečenice. Koji je to? Ustav. I znači, u partnerstvu sa Podravkom koja je pružila prevozne usluge i Sunčanom selu sa strane hrane i smještaja. Okay. So I designed a regular class called Sustainable Food and Farms in Croatia, and the students all enrolled in the course, and we spent 2 weeks working every single day in Arizona, learning about Croatian history, Croatian agriculture, sustainability problems and challenges. Learned as much as we could in 2 weeks of time of studying, and read 15, maybe 20 different articles, searched on the web, had Skype conversations with Helena, and prepared to come here. Znači, ustanovio je razred u koji su se studenti upisali i proveli su 2 tjedna prije nego što su došli ovdje, čitajući hrpu članaka, pokušavajući naučiti nešto o hrvatskoj povijesti, o općoj situaciji, o problemima kojima se Hrvatska nosi sad trenutačno i sa tim razredom je on došao ovdje. I must say, despite the preparations that we made, we still come here as novices. We had a lot to learn, and I want to thank all of you for assisting us in learning more about Koprivnica, about Croatia, about agriculture, and about the future that you'd like to build. Usprkos tome da su krenuli učiti već u Americi, zapravo došli su ovdje ko početnici. I želim se zahvaliti svima vama za to da na neki način vi sad podučavate i učite njih. O tome koja je situacija naša i općenito, koje su naše probleme. We leave on Saturday, and we are completing a report, and that report has several parts to it. Znači, oni su gotovi sad odlaze u subotu i završavaju taj izvještaj koji je zapravo proizvod cijele ove stvari. I taj izvještaj ima više dijelova. Part of the report will be an assessment of needs and opportunities and problems that you're facing. Znači, dio je procjena problema, mogućnosti i općenito procjena situacije u kojoj se nalazimo svi mi. A second part will be a strategic plan for how to resolve problems related to agriculture and sustainable communities and the prosperity of your food and farming system. Znači, drugi dio je strateški plan kako se u biti mogu neki prijedlozi o tome kako se mogu riješiti određeni problemi i iskoristiti određene mogućnosti koje se nude za
upravo za poljoprivredu. And finally, practical steps that can be taken to move towards that desired future of sustainable and prosperous and healthy communities and farms. I kao zadnji dio, taj izvještaj će imati praktične korake kako doći do određenih ciljeva koje svi naravno imamo, koji su održiva zajednica, održiva poljoprivreda, općenito održivi način. Okay, and we will make that report available to anyone and everyone. Maybe it should be ready within 1 month. We'll have a draft of it in about a week. We'll get some feedback. We'll refine it, make it look pretty, and then we'll deliver it to all of you, and we'll see if we can maybe continue the work together next year. Znači, cijeli izvještaj bi treba biti gotov unutar mjesec dana i onda će taj izvještaj biti naravno poslan svakome ko ima želi to vidjeti i svi vi ćete dobiti izvještaj i u krajnjem slučaju vidjet će se da li postoji mogućnost da se ovaj program nastavi da zapravo se vrate na. So now just a small taste of what we've learned and what we're going to recommend. Znači sad samo mali uvod u to što su zapravo naučili i što imaju za preporučiti. First, I just want to start by reminding you all that we're all teachers. All of us are teachers and all of us are learners. We don't feel that we are the experts. Obviously, you're the experts and we're the students. But we will do some teaching and some learning from you. Znači prvo želim naglasiti da smo svi zapravo i učitelji i učenici u ovom problemu i svi imamo za naučiti jedni od drugih i zapravo dopustite nama da sad budemo učitelji u ovom neke stvari koje učimo. We come from different countries, but we all face similar problems. We seek similar solutions to our problems. And we share the same planet and we share the same hopes for a better future. Znači, biti, iako dolazimo iz različitih zemalja, zapravo sve ostalo dijelimo. Dijelimo i planet, dijelimo i nekakve nade i očekivanja od budućnosti i u biti smo na neki način isti, koliko smo različiti. So first thing that we learned was, you already have all the answers that you need to get to that desired future. We believe that Croatia has more to offer Americans in thinking about sustainable farming and sustainable communities than America has to offer to Croatia. In many ways, you may have problems, but in many ways, you serve as a model for what those of us interested in sustainable food and farming would like to implement in our country. Znači, prvo i osnovno, ono što su shvatili jako brzo je to da zapravo svi i mi svi ovdje imamo već određene odgovore na stvari. Jer manje više i postavljamo si pitanja i imamo određene odgovore na to. Ono što je bitno za naglasiti je da su jako brzo shvatili da mi imamo dosta toga za naučiti njih i da zapravo postoje određene stvari gdje smo čak i otišli dalje i imamo bolje preduvjete nego oni. You already have an abundance of fresh, healthy foods. Znači, već ima bogatstvo svježe i kvalitetne i zdrave hrane. You already have a cultural appreciation for healthy food and for local food, heritage food. Znači, postoji određeno kulturno cijenjenje dobre hrane, zdrave hrane i lokalne hrane. You have well-developed local markets where consumers of food know the producers of food. This is very unusual in the United States. Za razliku od Amerike, činjenica da postoje tržnice gdje vi vidite i kupujete od samog proizvođača je zapravo nešto što je gotovo pa da ne postoji u Americi. Znači, činjenica da se znate. You have a lot of family-owned farms and family-owned businesses instead of the giant, humongous, international corporate agribusiness that is common in the United States. Znači, za razliku od njihove situacije u kojoj je cijela zemlja zapravo podijeljena između par velikih igrača i ogromnih prostranstava kojima je vlasnik samo jedna
jedna firma, mi imamo zapravo obiteljske farme i male obiteljske poslove, za razliku od njih. And you have an abundance of institutions that support your local food economy. I imamo bogatstvo institucija koje podupiru lokalnu proizvodnju hrane. Finally, you have productive soil, a good climate, good infrastructure. Znači, everything is in place for an ideal local sustainable food economy. Znači, uz to imamo bogatu zemlju, znači plodnu zemlju, imamo dobru klimu, imamo dobru infrastrukturu i sve je zapravo tu. Svi sastojci su tu. This is your local organic bućino ulje that was given to us as a gift, and everybody in my team is bringing a bottle back and sharing it with everybody in the United States because we don't have this. There is no pumpkin seed oil in the U.S. Znači, ovo je organsko bućino ulje koje su probali i poludili na svako nosi doma, jer u biti nema. Prvi put su bili, nikad nisu okusili, nikad čuli za bućino ulje. You're an urban farming NGO, Kopriva, and one of your city subsidized greenhouses on, I believe that's the Popović farm. Znači, staklenik obitelji Popović i Udruga Kopriva i znači staklenik poduprt sredstvima. My colleague Greg, who has been advocating for local sustainable food systems for 25 years. Znači, kolega Greg, koji zadnjih 25 godina pokušava i bavi se održivim lokalnim prehrambenim sustavima. He can only dream to have the kind of conditions that you have here in Koprivnici. Znači, on ne može ni sanjati takve preduvjete koje vi imate tu. Mislim, stvarno, da. All right. Big picture. Znači, veliko. All of these assets that you have, everything you have going for you, you still have troubles and challenges. And some of it is maybe because there's been too much change too quickly. Znači, postoji vjerojatnost da je jednostavno bilo previše promjene u jako kratkom razdoblju, kroz našu zadnjih par godina i vjeruju da jedan dio problema proizlazi upravo iz toga. In a metaphorical sense, you've gone through 3 revolutions since 1991. You've had your independence, you've had a post-independence embrace of neoliberalism, and then you've had the accession to the EU and this new struggle to manage the disruptive effects of free market capitalism and neoliberalism. Znači, način na koji oni vide ovu situaciju je da je zapravo Hrvatska od 1991. prošla kroz 3 određene revolucije. Prva je samo nastajanje Hrvatske, druga je činjenica da je promjena ekonomskog sistema, da smo prvi put ušli u neoliberalni svijet i treće je pristupanje Europskoj uniji i problemi da se na neki način nosimo sa negativnim efektima kapitalizma u svojoj pravilnoj prirodi. Change like this can present a lot of problems, disruption, chaos, uncertainty. It can also produce opportunities. Znači, takve brze i promjene mogu donijeti probleme kroz koje u krajnjem slučaju prolazimo, ali s druge strane mogu ponuditi određene prednosti, određene nove momente. And one opportunity might be an opportunity for a 4th revolution, the revolution to reorganize your society around sustainability and social justice. Zato oni na neki način predlažu i vide mogućnost za 4. revoluciju, u smislu da se društvo na neki način pokuša okrenuti održivosti i So sustainability is sometimes thought of as a science, but it's really a philosophy. It's a moral commitment to the well-being of future generations as well as the present generation. Znači, održivost
je najčešće smatrana nekim oblikom znanosti. Ali zapravo je to više određeni filozofski stav prema životu, određeni, zapravo baš stav prema životu, koji onda ulazi u jako konkretne tehničke rješenja. Sustainability is about looking to the future and feeling a moral commitment to the well-being of the future, anticipating, planning, choosing the path you want to go on in the future. Znači, održivost je zapravo kompletno okrenuta budućnosti. U smislu da ona podrazumijeva određeno planiranje, određeno na neki način anticipiranje, predosjećanje nekakvih određenih promjena i biranje određenog puta za razvoj. It was our hope that in coming here and spending time with you, we would be able to work together to imagine that desired future that you would like to have and to figure out how step by step to get to that desired future. Znači, naš dolazak ovdje je zapravo bio motiviran time da zajedno na neki način da pokušamo vidjeti što zajedno možemo smisliti upravo u tom smislu nekakvog gledanja u budućnost i zamišljanja određenih rješenja koje bi mogli postići. Sustainability is about conserving our resources and our assets for the future, not consuming everything for the present. Znači, održivost isto podrazumijeva i očuvanje resursa i prednosti i bogatstva koje imamo, a ne samo što jače konzumiranje. That means that when we're using nature to produce food, we think about producing food in such a way that we rebuild the soils and the nutrients and the water resources that are necessary for the next generation of crop raising. I ono što to konkretno povezano sa poljoprivredom, održivo znači da se zapravo uzgaja i proizvodi hrana na način da se obnavljaju resursi u smislu plodne zemlje, u smislu nutrijenata koje zemlja ima i da zapravo omogućujemo da se ta zemlja koristi dulje i zapravo u nedogled u budućnosti. And of course, protecting the environment, which is the foundation of everything that we need to survive. I naravno, održivost podrazumijeva i čuvanje okoliša, koje je nužno. In an economic sense, avoiding boom and bust cycles, this is one of the problems with unregulated capitalism, is that you get economic booms and then they're followed by a bust, and then you have to crawl back out, and then you have a boom, and then you have a bust. That kind of economy is unstable, and it's not good for business or for communities. Znači, održivost podrazumijeva u nekom ekonomskom smislu da se pokušaju izbjeći određeni ciklusi velikog rasta i onda krize, u kojem slučaju kroz koji prolazimo sad. Znači, održivost na neki način želi to malo izjednačiti, znači da to nije samo imati puno i onda ne imati ništa, nego da jednostavno se ne pokuša to izgladiti na neki način. And of course, managing debt responsibly, the whole question about how much debt do we leave to future generations to manage. We should manage resources so as not to leave debts for the future. I na neki način pokušati izbjeći ili dobro se nositi sa dugovima na način da ne prenosimo te dugove u nedogled, u budućnost na buduće generacije. So you can see again, sustainability is really a moral commitment to a good society now and in the future. Znači to je više jedna moralna obaveza prema društvu sad i u budućem. Sustainability is a global concept, but it can only be practiced at a local level, at the community level, or a small regional level, like Koprivnička. Znači, održivost je globalni koncept, ali može se prakticirati jedino na lokalnoj razini. I u biti na lokalnoj razini se cijela ta održivost mora dogoditi, kao što je u Podravini. So, how do we practice it here in Koprivnička County? Is that even close? Znači, kako to u našoj županiji, u našem kraju prakticirati? Što je to kad moramo napraviti? So in doing our reading and speaking with people, this is just a piece of what we've learned, but these are some of the key challenges that we've understood in our conversations with people. Since 1991,
The number of farmers has declined. Znači, ovo su određeni izazovi koje smo zapravo zaključili da postoje u razgovoru sa ljudima i ovo su neke određene stvari koje su sad trenutačno preduvjeti. U Hrvatskoj od 1991. je, znači, broj farma i seljaka se smanjio. You can go ahead and just summarize this. Znači, broj seljaka i farma se smanjio. Smanjio se broj obradive površine farma koje funkcioniraju, koje rade. Smanjila se produktivnost farma, smanjila se profitabilnost farma, promijenjen je i na neki način je status farmera, to jest seljaka u društvu promijenjen i otišao prema dolje, nažalost. I kao proizvod toga Hrvatska sad uvozi nekako 1/3 svog povrća i voća. There is no reason that all of that had to happen. Nothing in the environment or in the physical world determined these unfortunate outcomes. Znači, nema dobrog razloga, tj. nema dobrog uzroka, objašnjenog uzroka zakaj se to točno dogodilo. Što se tiče mogućnosti zemlje i ne postoji zapravo ništa što nam omogućuje da to ne bi bilo drugačije. Znači, jednostavno nema originalnog predloga. Everything that you will be eating today after our presentation is all local food, locally grown, locally purchased, locally cooked, and locally eaten. That's the idea. Znači, sve ono što danas ste imali mogućnost već konzumirati i što ćete konzumirati kasnije, to moram naglasiti da je kasnije ima lokal. I sok je zapravo lokalno. I lokalno je proizvedeno, lokalno je skuhano i lokalno bude pojedeno. So those challenges that I listed, they're very complicated, interrelated economic, social, and ecological problems. And you can't tackle them one at a time, you have to think of them as linked in a system. Znači, cijeli taj sustav problema koji je doveo do svih ovih izazova koje smo vidjeli prije, je zapravo se ne može gledati izdvojeno, jedan segment toga se ne može gledati izdvojeno. Sve je to problem koji je kompleksan i koji je povezan. Znači, ne može se izvući jedna stvar iz toga. To je kombinacija ekonomskih, društvenih i ekoloških problema koji su svi zajedno spojeni. For example, the declining profitability of small farms contributes to local poverty, high levels of unemployment, and depopulation of rural areas, people leaving the rural areas. Znači, na taj način su spojeni sa smanjenom profitabilnošću malih farma. Zapravo dobivamo siromaštvo, nezaposlenost i ono što je možda problem, depopulaciju, to jest odlazak ljudi sa sela. That declining profitability also drives some farmers into new industrial style farming, consolidating large acreages, using a lot of machines and chemicals and fertilizers and inputs, and that makes those farms profitable, but it causes ecological problems, and a lot of those crops are exported and they don't serve the local population. Znači, to na neki način je natjeralo seljake da zapravo se okrenu tom žešćem industrijskom načinu proizvodnje hrane i okretanju nekim određenim kulturama koje se mogu na neki način, koje se najčešće izvoze i koje ne doprinose lokalnom stanovništvu na taj neki određeni način, a stvaraju velike ekološke probleme kao nuspojava. So everything is connected, so if one piece of the system goes into decline, it pulls down everything else with it. If we bring that back up, everything else connected to it comes up with it. Znači, sa jednim tim segmentom ako ide prema dolje, i zapravo sve ide dolje. To je problem takvih međusobno povezanih situacija. Stvar je tome da je prednost ta da ako se podigne jedan od tih segmenata, može podići i ostale. Što je ta međuovisnost. So the majority of your farms are small farms. The majority of the people who are farmers work on small farms, small and mid-sized farms.
Znači, većina farma spada u kategoriju malih farma i većina proizvođača hrane spada u kategoriju malih proizvođača hrane. If we can find a way to improve the prosperity of the small and the mid-sized farms, it's going to help with employment, it's going to help revitalize the local community, it's going to help to build this local food economy. Znači, ako pronađemo neko rješenje da se poboljša produktivnost i na neki način poboljša život ljudi koji rade na malim i srednjim farmama, možemo na neki način revitalizirati i utjecati na sve one ostale stvari koje su bile spomenute prije. Some economic consultants might come in and say to you, your small farms are inefficient, they're not competitive, they're too dispersed to be managed efficiently for the export market, you need to consolidate your farms. Znači, ono što će ekonomski stručnjaci u takvim situacijama reći je da na neki način su te male farme problematične i da bi se trebalo na neki način konsolidirati u smislu okrupnjavanja, u smislu nekakvog određenog povezivanja i u principu mijenjanja prirode same farme. Large efficient farms are okay to a certain extent, but they are not going to solve the local, regional, community problems. We're going to recommend that you focus on strengthening and rebuilding the small and mid-sized farms. Znači, velike farme, veliki proizvodni nekakvi pogoni zapravo na neki način nisu rješenje po nama. I ono što mi preporučamo je pojačavanje upravo malih i srednjih farma. What some consultants might say is your weakness, we say is your strength. Znači ono što bi zapravo ekonomski stručnjaci rekli da je vaša slabost, mi vidimo kao zapravo jačinu. I have two slides defining what we mean by a sustainable food, local food economy, and I'm just going to let Danko translate these without me speaking them. Those who speak English can read it. Znači, ovo je ono što oni zapravo smatraju pod održivu lokalnu proizvodnju hrane. Znači, on to podrazumijeva jednu stabilnu bazu obiteljskih farma koje koriste održive načine proizvodnje hrane i koje podupiru lokalne sastojke, lokalne, na neki način, lokalne i energiju i općenito lokalne sirovine. To podrazumijeva i znači, puno jaču i puno bolju vezu i način na koji bi se trebalo povezati farmere i seljake i potrošače. Znači, bolji i održiviji kanal između te dvije kategorije. Znači, da se poboljša pristup svim članovima zajednice prikladnom, jeftinom, to jest i dobroj dijeti, to jest načinu prehrane. Znači, da se omogućuje članovima zajednice da dođu do upravo takve hrane. Poslovi proizvodnje hrane koji stvaraju poslove, znači zapošljavaju ljude i zadržavaju kapital i zaradu unutar lokalne zajednice. Poboljšavanje životnih i radnih uvjeta na farmama i na općenito u procesu proizvodnje hrane. Proizvodnja hrane i to jest na neki način politike politika koje će znači politike održivu proizvodnju hrane i preradu
Da, znači promoviranje politike općenitog načina na kojim bi se proizvodnja hrane i lokalna održiva proizvodnja hrane mogla dogoditi. I na neki način populariziranje i preuzimanje određenih načina prehrane koji su temeljeni na upravo tome. Znači na individualno proizvedenima, na puno ekološki održivima i zdravijima načinima prehrane. So, solutions. To address complex, interrelated problems, we have to come up with complex, coordinated solutions. Znači, da bi se sa takvim problemom nosili, moramo zapravo napraviti isto tako kako su kompleksni i međusobno povezani problemi, tako mora biti i rješenje. Pogotovo sa naglašavanjem koordinacije između određenih faktora koji su tu. So we can't go through all of our solutions and recommendations, so I'm going to give you just a couple of examples. Znači, ne možemo ići kroz sva rješenja, koja će biti naravno u izvještaju, nego ćemo sad samo proći kroz neke. So one of the key solutions is better coordination between farmers, between wholesale buyers, between consumers and farmers, the city and the county. All of the key players need to coordinate together. Znači, ne može se zamisliti rješenje koje ne podrazumijeva dobru koordinaciju između svih učesnika u cijelom tom procesu. Što podrazumijeva proizvođače, što podrazumijeva kupce na veliko, što podrazumijeva grad, lokalnu zajednicu, županiju i na kraju kupce. We've been very interested to hear in our interviews with people that many people talk about how in the old system before independence that Podravka used to have a representative and an office in every village. And that representative in those villages would coordinate with the local farmers to say, here's how much we need. So that there was coordination between the producers and the buyers. Ono što je mi bilo užasno interesantno, o čemu su jako puno razgovarali, je upravo postojanje sistema koje je prije postojao u Podravci, da znači, postoji određeni predstavnik Podravke u većini sela, koji u biti je upravo ta koordinacija između firme i bavi se otkupnjom i u biti na neki način preporučuje šta će se saditi. Farmers had knowledge of what the buyers needed, and they also had some assurance of a market for their crop. In contrast to the great uncertainty that's out there now, makes it difficult for farmers to plan properly. Znači, za razliku od ove nesigurnosti koja se sad događa u trenutku dok se bira što će se uzgajati, na koji način će se te sirovine plasirati dalje, prije je postojala određena sigurnost u smislu da je postojalo osiguranje, postojala je nekakva garancija otkupa od strane firme. So that coordination and those old relationships that were in place for decades and worked reasonably well are now gone. They're broken. They've dissolved. And there's a need for a new form of coordination. You can't go back to the old form, but there's a good opportunity for new forms of coordination. Znači, za razliku od toga, sad trenutno toga nema, barem ne u toj mjeri. Koordinacija i nekakvi odnosi koji su postojali su sad pukli. Iako ne postoji mogućnost da se vratimo direktno na ono što je bilo prije, upravo u tome postoji rješenje. Upravo u tome na neki način oni vide što bi se trebalo napraviti. So there's a little schema. We've got the city, we've got Podravka, we've got the community, we've got community leaders who can articulate a vision for the future. And one of our sets of recommendations will be about new forms of coordination and cooperation that can help move forward on your joint vision. Znači, tu je mala šema toga povezanosti, znači, poduzeća, grada ili lokalne zajednice na nekakvom i same zajednice.
većina, to jest puno njihovog rješenja i stvari koje će izaći iz izvještaja se zapravo bavi upravo time. Znači nekakvom međusuradnjom svih sudionika u tome. I want to thank my colleague Mike over there for preparing this nice slide. Zahvaljujem kolegi Majku koji je prekrasni slajd napravio. This is an example of what you might see in the report, much more detail about forms of cooperation based on models that are working well in other countries and other regions. We've done a lot of research on different kinds of cooperative organizations among farmers, cooperatives among processors, cooperatives among manufacturers and producers, and so we'll be presenting a lot of suggested models for ways that you can work on increasing cooperation to make the system work more efficiently. Znači ovo je na neki način sad prikaz toga kako će finalno izvještaj u krajnjem slučaju izgledati. Znači jako puno vremena su proveli proučavajući upravo takve međuodnose između tih određenih faktora. I upravo preuzimajući, proučavajući prakse koje vani postoje, će u svom izvještaju na neki način dati konkretne predloge u smislu kako bi to moglo izgledati. Jer te su stvari zapravo koje već odvojeno postoje i funkcioniraju na određenim mjestima, ali sad će postojati, imat ćete popisano i na neki način preporučeno koje od tih načina se mogu koristiti. I want to thank my colleague Spencer for putting this slide together and doing all the research on cooperatives. Spencer je dotičan koji se bavio sa tim i zahvaljujem. Every member of the ASU team took responsibility for doing research, doing an assessment of current conditions, and providing recommendations, and they're all being collected together, so everybody made an important contribution. Znači, njihov zadatak zašto su uopće došli tu je da preuzmu jedan dio tog izvještaja. I svako od njih, svako od studenata je na neki način preuzeo određenu stvar koja je dio tog izvještaja. I to je u biti njihov rad. Njihov rad je preuzeti jedan dio izvještaja, napisati jedan dio projekta. Alright, now the last set of slides are about the role that everybody has to play, different actors in the larger food economy. Big companies like Podravka have a special role to play. Znači, sad na kraju zapravo želim se osvrnuti na što konkretno određeni dio, određeni igrač, recimo, u toj situaciji mora napraviti. I kreće sa velikom tvrtkom poput Podravka. For example, large companies are particularly good at coordination, large-scale organization, complex organization. Znači, kao svoje prednosti, velika tvrtka ima mogućnost koordinacije, mogućnost organizacije veću stvari od jednako. They have the resources for innovation and the will. Head of innovation right here in the room with us, the will to innovate. Znači imaju velike mogućnosti za inovaciju i općenito imaju infrastrukturu za inovaciju. Znači imaju ljudi koji se bave sa tim, koji su u krajnjem slučaju tu s nama. They can invest in research and development much more easily than small farmers and mid-sized farmers and small companies. Znači, za razliku od malih proizvođača, oni mogu zapravo uložiti u razvoj i biti proučavanje. They can help articulate values. They have publicity machines. They have advertising. They reach a very broad public, and their advertising expresses values. And they can think strategically about the values they want to express in their advertising and help disseminate that among the public. Kroz cijelu mašineriju svoju koju imaju u smislu obraćanja prema javnosti, velike firme mogu zapravo na neki način i stvarati određene vrijednosti koje društvo kao takvo ima. Znači, svako poduzeće na neki način želi sebe prikazati kao predstavnika određene vrijednosti. I u biti za to ima ponovo infrastrukturu i mogućnost da na taj način utječe. For example, at our meeting with Podravka, we heard that they've decided they want to develop a line of healthier foods, less salt,
less sugar and more healthy and foods in their line. That is an expression of values that helps to change culture. Znači, za vrijeme sastanka, na sastanku sa Podravkom smo saznali da postoji određena želja i volja da se pređe na, da se više radi na području zdravije hrane, u smislu manjih aditiva, soli i šećera, što na neki način mi vidimo kao ponovo utjecanje na društvo, znači na stvaranje određene klime koja to, gdje će to biti puno popularnije, recimo, i puno će se više na to polagati. I'm wondering what's going to happen with vegeta if they start reducing salt. We'll see if the consumers still like it. Znači, briga je što će se dogoditi sa vegetom ako se smanji količina soli. Da li će konzumenti to još two values that the president of our university says that the new American university should embrace is something called leveraging place and something called social embeddedness. Our president says a university should take advantage of its location and not and pay attention to it and leverage the local assets. Znači, njihovo sveučilište zapravo je sve više bazirano na novim određenim načinima razmišljanja. I u krajnjem slučaju to se može smatrati i dobrim načinom za firme. A to je zapravo da se kompletno koncentrira na mjestu na kojem je, što je u krajnjem slučaju Podravka prije i radila. U smislu da se koriste sve moguće prednosti, da se razmišlja kao da firma, kao i sveučilište u krajnjem slučaju, je tu. I da mora koristiti to što je tu. So, like a university, our large food companies should leverage the place that they're in and should understand that customers are more than customers. Customers are people in the community that their business is embedded in, and they have a kind of a loyalty or a commitment to the health of the community as a whole. I na taj način, ako se razmišlja lokalno, to podrazumijeva određeni drugačiji stav same firme prema ljudi koji su lokalni kupci, prema zajednici u kojoj se nalazi i mora imati želju da na neki način je sudionik u svemu tome. And I think this is possible. Emir has told me this is where things are happening. I want to be in Koprivnica because Koprivnica is where it's happening. He understands place and he wants to be embedded in this place. And that's not Zagreb anymore. Huh? Not Zagreb anymore. Not Zagreb anymore. Znači, Koprivnica je tu gdje se stvari događaju i Koprivnica je mjesto gdje bi trebalo biti. Kaže. The company should be committed to regional prosperity and sustainable communities, not just committed to selling a commodity to a customer. Znači, lokalne kompanije moraju biti okrenute lokalnom i regionalnom razvoju i stvaranju održivije zajednice tamo gdje jesu. Ne samo imati jednosmjerni kontakt sa kupcima bilo gdje i na neki način ignorirati lokalnu zajednicu. A healthy community leads to healthy business. Znači, zdrava zajednica proizvodi zdravi posao. Government has a role to play. City level government, county, state, and European Union. All levels have a role to play. Znači, drugi igrač je lokalna vlast. Isto kao što je gradska i županijska i državna i europska. So, much of what your governments do, as we've learned in our interviews, is they provide payments to farmers. And at the EU level and at the national level and even at the local level, payments are made to all farmers on a per hectare basis, regardless of what they're producing. Znači, ono što većinom načina na koji se lokalna zajednica je faktor u svemu tome, da daje poticaje najčešće ili gotovo uvijek po hektarima, znači po količini površine, a ne po stvari koje se uzgaja. But ultimately, that money should be used to drive agriculture in the direction that you want to go in. Incentives should be provided for people who are moving agriculture in the direction that the community would like to see.
Znači, umjesto toga, taj novac bi se trebao koristiti na način da omogućava i da stvara, da se potiču ljudi koji vode proizvodnju hrane u smjeru u kojem to zajednica želi i The government can encourage the creation of new organizations that can help to organize and coordinate producers and markets, such as the Center of Competence, that is a joint venture between the city and Podravka. Znači, lokalna vlast, mogu zapravo stvarati organizacije koje koordiniraju upravo taj komunikaciju između proizvođača i kupca, kao što na primjer imamo i Center of Competence, kako se zove to, koji je prijevod točno. Centar kompetencije. Centar kompetencije, znači centar kompetencije između grada i Government should continue to implement all the programs and policies it has in place now that support local producers and local markets, like the city's support for the farmers market downtown. Znači, mora se nastaviti dobra praksa podupiranja lokalnih proizvođača i u biti kao što radi sa grad Koprivnica sa gradskim tržnicom. And we think the government should support the development of more value-added niche market products that can compete in the export market, like honey, like wine, like bučno olje, and other value-added products. Znači, postoji određena želja da se dalje razvija određene proizvodi koji mogu unutar neke određene niše se natjecati na vanjskim tržištima, kao što su med, vino i bučino ulje. And we also think that one of the ways of strengthening the small farms in the rural areas is for the government to help assist in the development of agritourism opportunities. Lots of other communities just over the border in Slovenia, there's a lot of assistance to the winemakers and the development of the vinska cestas, and there's all kinds of opportunities to develop that here. You have a beautiful landscape, wonderful people, excellent infrastructure, and agritourism should be an effort should be developed with it. Kao nekakav određeni nastavak toga, treba se podupirati i agroturizam koje imamo primjere i kod susjeda u Sloveniji i kod nas, u smislu vinskih cesta i na neki način ne postoji razlog zašto agroturizam ne bi bio određeni čimbenik općenito u prosperitetu. We got a lot of assistance from the Agricultural Advisory Service and met with some academic researchers, and they play an important role advising, training, supporting innovation, efficiency improvements, conservation, integrated pest management, etc. Znači, još jedan od faktora i ljudi koji su djeluju u cijeloj toj stvari su određene savjetodavne službe i općenito znanstvenici u smislu podupiranja i proučavanja i edukacije i u pogledu određenih zaštita usjeva i produktivnosti proizvodnje. Znači, biti znanje. Farmers have a role to play. They can experiment with new crops, cooperate with each other, decide to grow green, use fewer chemicals. Ovo je način na koji se seljaci mogu uključiti, poljoprivrednici mogu uključiti u to, način da krenu eksperimentirati, krenu surađivati, odluče se za zeleni način proizvodnje i u biti na taj način proizvesti zdravije i u krajnjem slučaju tijela i zdravije zajednice. We met with some farmers who said they were simply trying to sell as much of their product as possible for the best price possible to make as much money as possible, which is a fine thing to do as a business person. But we're encouraging farmers to think much more broadly about their contributions to the community, about how they're producing food for healthy bodies and healthy communities, rather than just producing something for a
customer. Znači, ono što želimo je potaknuti lokalne proizvođače da se vide kao dio zajednice, ne samo kao svoj posao, u smislu da što više proizvedu, po što više cijeni uspiju što više prodati. Nego na neki način i kao čimbenike, kao ljude koji su jako bitni da i sama zajednica prosperira i da bude zdravija. In our report, we will identify a series of government subsidies at the national and the EU level, specifically for small farms, specifically for rural economic development, specifically for younger farmers, because there's a problem throughout the EU of getting young people to stay on the farm, and support for organic or ecological production. There are subsidies for all of those, and we hope that we can help farmers identify them, apply for them, and get them. Znači ono što bi trebao biti znatan dio izvještaja je upravo izlistana sve mogućnosti poticaja koji se nude na svim razinama, uključujući razinama Europske unije, koji su zapravo namijenjeni malim farmama i pogotovo mladim poljoprivrednicima. Jer veliki problem Europske unije općenito je da mladi ne žele ulaziti u proizvodnju i još nešto što ne znam. Finally, everybody, consumers, people who go to the farmer's market and buy food, have a role to play. Local consumers can develop a commitment to buy local, buy organic, to appreciate, embrace, and respect the farmers that provide the food for us. They can form NGOs to advocate for the community's needs, and begin to think of each other as a single community and begin to trust more and care more for each other. Znači, sad dolazimo na razinu samih kupaca koji svojim ponašanjem i svojim nekim određenim stavovima prema životu mogu utjecati pozitivno na svoju zajednicu, u krajnjem slučaju sve ove ostale čimbenike. A to mogu raditi na način da kupuju lokalno, da kupuju organsko, da poštuju svoje proizvođače, da formiraju nevladine organizacije i udruge, da se bore za probleme, to da nude rješenja za probleme u zajednici i da u krajnjem slučaju žele biti dobri i savjesni članovi svoje zajednice. This is one of the things that we're most jealous of, that you have in Croatia, that is difficult to find in the United States. And that is, it's difficult to buy local in the United States and fresh. Most of our produce is shipped from hundreds, if not thousands of miles away. Znači, to je ono što zapravo područje u kojem smo ljubomorni i koje je zapravo veliki problem kod nas, jer takvih stvari nema. Pogotovo, jako teško je kupovati na taj način. Jer ne postoje lokalno i u krajnjem slučaju većina hrane koja na nekim mjestima je kupljena je zapravo od svakuda i od daleko. Your ability to think of yourselves as a community is something we can hardly even imagine. The urban area that we come from, the population of this urban area we call Phoneix is greater than the entire population of Croatia. There are 4.5 million people in the Phoneix urban area. Znači, upravo taj bliska povezanost zajednice je jako teška i gotovo nemoguća, pogotovo znači ono dolazi iz Phonexa, u grad koji je sa svojim nekim širim područjem ima oko 4,5 milijuna stanovnika. Znači, upravo koji je. What you have, we can only dream of. When we come here, we feel close to people and close to the land. Half of the students don't even want to leave. Some are coming back, have already made plans to come back. You have something very special here. Znači, oduševljeni su sa upravo tim, sa našim mogućnostima i sa ljepotama naše zajednice. I to je stvarno, kroz priče koje imaju, užasno su zapravo razdragani sa svim tim ljepotama koje imamo. I zapravo dolaze natrag i već ima planova za svašta. Thank you for the opportunity to live with you, to learn from you, and to help you in imagining the future of food and farms in this lovely
place called Koprivnica. We all hope that we can come back and see you again in the future. Znači ovdje su navedeni neki kojima se žele zahvaliti, naravno žele se svima vama zahvaliti na mogućnosti da upravo da i toliko nauči i da dobe toliko iz ovog projekta. Zato u biti cijela poanta je toga da su oni zapravo stvarno puno više toga dobili tu nego što mogu dati jer ste ih vi to sve naučili. We'd be glad to answer any questions you might have, but I'm sure you're probably ready for food and drink. Znači sad je pitanja i komentari, ako ih ima, jer pretpostavljam da ste svi spremni za... I recommend that you ask one of us in the ASU team if you have a question. Ask any one of us while we're having dinner, but I invite you now all to... Znači, preporučujem da možete se obratiti bilo kom iz tima, možete u krajnjem slučaju i ako vam treba prevod, možete to dobiti i sad u malo opuštenoj atmosferi uz klub. And how about a round of applause for the transcript? Hvala lijepa. Hvala vam. Pitanja ili komentara i... Do you have instructions for eating? You just take it. Ima samo jedan podatak koji sam htio ubaciti dok je bilo rečeno o tome kakav je problem sa tim da je velika zajednica, da je veliki grad. Znači, meni je jako interesantan podatak to da, recimo, grad kao New York ima 3 dana hrane. Znači, unutar grada se nalazi dovoljno hrane za 3 dana. Što podrazumijeva tu krhkost i to što mi imamo u smislu sigurnosti da možete otići i u krajnjem slučaju imate vrt, što je nezamisliva stvar. Znači ako je 3 dana nema, ako se poruše mostovi do Manhattana, u 3 dana je revolucija i vatra. Jer nema hrane. Nema. Isto po definiciji. Nema hrane. Hrana mora svaki dan dolaziti, a mi ju imamo tu. Yeah, talking about the fact that there is 3 days of food Yes. compared to how much food you have in kindergarten here. Okay. To je bilo moje pitanje i komentar. Local food is on local table. Lokalna hrana